औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्लीस ने अपने चेलों से कहा, तुम इंसानों को किस तरह गुमराह करते हो? तो वो कहने लगे, हम हर तरीके से और हर तरफ से उन्हें गुमराह करते हैं। हमें आता है कि शैतान एक मच्छर की मानंद इंसान के दिल के पास बैठा होता है और इस ताक में रहता है कि जैसे ही ये इंसान गाफिल हो, उसके दिल में एक स्याह नुक्ता लगा दे। فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإمجاد فرح قد جاب अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उम्मेली और आप देख रहे हैं FZS इस्लामिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के लिए नहायत रहीम व करीम है और इसी करम नवाज़ी की वजह से वो सारी कायनात का निज़ाम चला रहे हैं। उसने दुनिया में खुशी और गमी दोनों के हालात पैदा किए। वह इंसानों को गम भी देता है, लेकिन नाज़रीन कोई गम ऐसा नहीं जो हमेशा रहे, बल्कि वो खालिक कायनात गमों के बाद खुशियों के हालात भी दिखाता है। जब भी मुसीबत आती है तो अल्लाह उस मुसीबत को अपने करम से टाल भी देता है। हम देखें कि दुनिया में और हमारी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आई, लेकिन दुनिया में वो मुसीबतें सदा नहीं रहती, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी में आने वाले दुखों को कुछ वक्तों के बाद भूल जाते हैं। कहीं दुनिया में जंगें हुई हों या कहीं फितने फैले हों या हमारे चाहने वालों की जुदाई हो, फिर आखिर अल्लाह ताला अपनी रहमतों से उन गमों को कम कर देता है कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमें हमारे दीन ने आमाल की ज़िंदगी अख्तियार करने का हुक्म दिया है और वो आमाल ऐसे होते हैं जिनसे इंसान की ज़िंदगी दुनिया में भी बदल जाती है और आखिरत में भी। तो नाज़रीन, उन्हीं आमाल में से एक अमल इस्तिग़फ़ार भी है। दुनिया आज भी मुसीबत में है, कहीं महंगाई है तो कहीं बेरोज़गारी, करप्शन और करप्ट लोगों ने दुनिया की मुसीबतों में इजाफ़ा कर रखा है। नाज़रीन, लोग समझते हैं कि हम इन हालात में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये सोच गलत है। कौन कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते? अल्लाह ताला ने आमाल में वो बरकतें रखी हैं जिससे हम पहाड़ों जैसी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। हमें चाहिए कि उन आमाल की ताकत को समझें और उन पर 100% यकीन रखें, क्योंकि उन आमाल और कलिमात की ताकत हर इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। ये ताकत उन कुरानी कलिमात और आयात की है जिसे इस्तिग़फ़ार कहते हैं। ये कलिमात इंसान को मुसलसल अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बना लेना चाहिए। इस्तिग़फ़ार ये वो सादा से कलिमात हैं जिन्हें कुरान करीम में बार बार बयान किया गया है। जब इंसान गुनाहों के हुजूम में शैतान के फ़रेब में आकर गुनाह करता है तो उसका दिल परेशान हो जाता है, लेकिन इस्तिग़फ़ार के कलिमात उसके दिल पर मरहम रख देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तमाम बनी आदम ख़ताकार हैं, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार तौबा करने वाले हैं। दूसरी हदीस में आया कि जो कोई इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ ले तो अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी में आसानी और हर गम में निजात अता फरमाएंगे और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहाँ से उसका गुमान भी ना होगा। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक अमल से भी उम्मत को इस्तिग़फ़ार की तरफ मुतवज्जे फरमाया है। ए लोगो, अल्लाह के सामने तौबा करो, बेशक मैं भी दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्लीस ने अपने चेलों से कहा, तुम इंसानों को किस तरह गुमराह करते हो? तो वो कहने लगे, हम हर तरीके से और हर तरफ से उन्हें गुमराह करते हैं। तो वो इब्लीस ने पूछा, क्या इस्तिग़फ़ार के बारे में भी तुमने उन्हें गुमराह किया है? तो वो सुनकर ही कहने लगे, इस्तिग़फ़ार तो वो अमल है जो तौहीद बारी ताला से जुड़ा हुआ है, इस पर हमारा ज़ोर कैसे चल सकता है? नाज़रीन गिरामी, इस्तिग़फ़ार इंसान हर हालत में कर सकता है। इस्तिग़फ़ार के कलिमात ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें गहरे राज पोशीदा कर रखे हैं। नाज़रीन, इस्तिग़फ़ार के कलिमात अल्लाह ताला के नूर का वो हिफाजती कवर है जो इस इंसान को अपने घेरे में ले लेता है। जबकि एक मुसलमान अपना सर अल्लाह के हुक्मों के आगे झुकाकर अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है और अमाल की तरफ आ जाता है तो अल्लाह के नूर के इस हिफाजती कवर में आ जाता है। फिर भला शयातीन जिन्नात और उस इंसान को कैसे तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं? हदीस मुबारक में आता है कि शैतान एक मच्छर की मानंद इंसान के दिल के पास बैठा होता है और इस ताक में रहता है कि जैसे ही ये इंसान गाफिल हो, उसके दिल में एक स्याह नुक्ता लगा दे। इस्तिग़फ़ार के अमल से इंसान के इर्द गिर्द एक हिफाजती बाड़ लग जाती है जो हमें शैतान के हमलों से बचाती है और
اور شیطان اس حفاظتی باڑ کے اندر سوراخ لگانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس سوراخ سے انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈال سکے، اور شیطان اس کام کے لیے اتنی محنت کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب انسان اعمال سے دور ہوتا ہے تو شیطان کامیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح شیطان انسان پر اتنی تیزی سے حملہ کرتا ہے کہ جتنی تیزی سے انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے، اور پھر انسان ایک کے بعد ایک گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کی حفاظت کا حصار ٹوٹتا ہے تو انسان اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اپنے ایمان پر قائم رہنا ایسا ہوگا جیسا کہ ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھ لینا۔ آج بالکل وہی وقت آ چکا ہے، لہٰذا انسان کو استغفار کے حفاظتی کور کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ گرامی، جب انسان کی زندگی میں گناہوں کی کثرت ہوتی ہے اور مسائل کا انبار ہوتا ہے تو شدید مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق ڈپریشن کے مریض افسردہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے جسم کی توانائی کم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ کسی بھی چیز سے خوش نہیں رہ سکتے۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق ڈپریشن کے مریض لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں اور دوستوں سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں، اور انہیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ڈپریشن کے مریض سائنسی تحقیقات کے مطابق اشتعال انگیز ہو جاتے ہیں، اور وہ راتوں میں سو نہیں پاتے، یا پھر سوتے ہیں تو بہت زیادہ سوتے ہیں۔ سائنس کی ریسرچ کے مطابق ایسے مریضوں کے اعصاب کو پرسکون رکھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہم دین اسلام کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کریم سے ہمیں استغفار کا وہ اونچا عمل ملتا ہے جس سے ہماری زندگی کے تمام بڑے مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ انسان استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا حفاظت حصار ہمیں محفوظ کر لیتا ہے، جس سے ہمارے ذہن اور جسم کے ہارمونز ڈپریشن سے باہر نکل آتے ہیں، اور انسان کی ساری امیدوں کا مرکز اللہ بن جاتا ہے۔ استغفار ایک ایسا اونچا عمل ہے جس کی مثال اس طاقتور صرف یا صابن کی مانند ہے جو انسان کے جسم اور کپڑے سے ہر داغ کو دھو دیتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح استغفار کی کثرت انسان کے دل اور دماغ، روح اور بدن کو گناہوں سے بالکل پاک کر دیتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار کی کثرت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اگر آپ چاہیں تو استغفار کی کلمات مکمل پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ لمبے کلمات پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم مختصر الفاظ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی نجات کے لیے کافی ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے وضو ہونا بھی ضروری نہیں۔ چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے، آفس آتے جاتے، سفر کرتے، دفتر میں لنچ ٹائم میں، دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر، اکیلے میں، تنہائی میں، سفر میں، ہر جگہ مرد اور عورتیں استغفار جیسا اونچا عمل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم انسانوں کے پاس اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آئیے استغفار کی کثرت سے براہ راست اپنے خالق سے اپنا تعلق جوڑیں، اس کو اپنا مددگار بنا لیں کہ دنیا کی ان آفتوں میں ہم چین و سکون کی زندگی گزار سکیں اور اللہ کی حفاظت کے قلعے میں محفوظ رہ سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔